Ug mao na pud ni dugang update nato karon sa atong simple nga kinabuhi diri sa bukid. Ug pagmatad ay nako aning buntaga mi kay nagdiretso na di ako diri sa payag para makasugod nako og panghimo sa mga gamit diri sa kusina. Na-mention di ay nako sa inyo mi atong nangaging adlaw nga ako ang ipang dispose ni akong old nga mga gamit diri sa balay. Unya ani di ang time mi kay gabantay sad ko sa akong mga pag-umangkon kay nagadto ako ang sister-in-law nagdulong sa estudyante sa eskwelahan. So giuna ra di nako open ang mga bagahe sa mga dresses nako mi sa tanan akong sanina atong una nga wala pa nako ma-dispose kauban last year. Expected na gunya nato mi basta mag general cleaning ganita or manghimos ta sa tong sinina kay di jud na malikayan ang magsukod-sukod nya madugayan na hinuog maayo. Nya na mention sa daay nako ninyo nga wala jud ko ibilin diri mga gamit mi nga naay habilin sa akong kagahapon bisan unsa pa siya kanami or kanais para sa ako pero kinahanglan. Unya ning ulan di ana pagkadugay-dugay mi bisan maayo ra kayo ang tiyempo so nagbalhin na lang ko lamang diri sa likod samtang akong manghud mampod kay nang hakot didto sa gamit sa ubos. Dito na ko gitam-ok ila ka mama ang mga gamit nako mi nga dispose nako aside atong mga kinahanglanon nila ni mama ug nagustuhan ni mama nga siya lang ang magakuha. Kaya basta magulan diri sa bukid mi kay akong gina-off akong solar ba kay dili man gud makaya niya ang power nga naa na ko yung wifi diri karon nga gitakod. Unya naamis dai ko aning palibot na to mi nga balik kahayag pero gaulan unya paglinong dai sa ulan mi kay nagbalik na pud dai ko panghimos diri sa atubang sa balay ug naguli ko aning drum nila mama. Kay gihulam ako ning drum nila ni mama mi atong pagpaobra na ako sa balay nga wala pa ko kapalit og akua so karon ako siyang iuli kay para masaluran pud nila og mag-ulan kay naa naman koy ako ang drum. Unya yun ani gid mi diri sa bukid mi basta mag-ulan kay magsalo jud mi og tubig kay yawat na lang ihugas or isabaw sa pasaw sa baboy. Nagpadayon dai ko diri panglimpyo sa guwa sa balay mi kay nag-separate ko aning mga basura og mga gamitonon pa nga pwede pa magamit. Unya ako na lang sa ning gitiwasan og file ug mga graba ang kilid sa akong payag mi para dili siya makankan og bukusog ang ulan. Unya na lostre dai ko aning pag-aswat na ko aning mga graba mi ba kay balig yung pagkabugata. Unya kay daghan man kong nasalod nga tubig sa ulan mi so nang limpyo na lang sad ko diri sa footwalk nga yawat na lang makakuha ang kinamagulangan nga buling. Ug pag human na ako pang limpyo mi kaning uli sa di ay mi si Sam ila ka mama kay para maniud to. Wala pa di gihapon mi ning silo diri ni Sam sa balay mi kay nagplano jud ko puhon hopefully next month nga completely mahuman gud siya nga magpa-house blessing sa mi. Kay pag human na ako paniud to mi nagipanap na ko si Sam kay nagbalik di ako diri sa babaw ko yung nako akong pag-umangkon kay mangtiwas pa ko og panglimpyo. So wala pa ko nagpadayon og panglimpyo mi nakahuna-una di ay ko nga kinahanglan ako itiwas og transfer akong mga seedling kay nakaulan gaina. Medyo dagko na gud mga seedling nako sa cucumber og talong og pechay mi base unyo og dili siya mabuhi nga masubraan na siya kadagko usa pa ma-transfer. Usa guni sa mga butang mi nga malingaw ko nga himuon nako ba nga makita na ako like mabuhi na or makasugod na ko og pamunga or maka-harvest kay nami gud siya sa feeling. Nya duol ra man pud ni diri sa balay mi so okay kaayo. Nya pag humanay na ako pananom mi kay nang tiwas ta ko diri panghipos sa payag. Ug naukayan dai na ako diri among mga daghan kay nga papeles nga natigom na ni diri sa box mi nga wala na ako na dispose since pag abot na ako diri. Og grateful dai kay ko sa akong bana sa patience nga gihatag niya sa ako nga wala ko niya ginagadali-dali nga maglitgo ani nga mga butang.